Changrong salphungni damsni joran simi sengjaka phil chongmarini bud naharmong kaisa kani chikon mikon koksil samungna karai kesang kheno naharjagui tongo bud difor damsi sajorate bud klaika 33.18%. Kaisa kani chikon mikon koksil samungna karai changrong salo kesang kheno khlaijagui tongo phil chongmarini bud naharmong changrong salphungni damsni joran simi sengjaka phil chongmarini bud naharmong Terni khatungmao tongthokmani haike budurlaika 6 agotlate 8 ton bodwale amchani chottolupura difor damti sajorate bud klaika 33.18%. Sing hani hai tini ochongbari wo sing tabuk soini tai kaisa songbari thayo sing phaisok bajak sing orok gobang manuka to belai lukurok orok gobang phungni simingno basajak obongkha o thai ke belai khin nangkuk mani chongbari thai obongkha soi o jaga oro bataini gobang tai belai dangkuk mani bataini rok oro congress ningi bataini suribdai bormon BJP ningi bataini Ashok Singha CPM ni ngai Krishna Mojumdar tai TMC ni bagai panade oro khorok bruino belai nangkuk mani candidate rijak dai borok amsai kaisani no o jaga oboni bagai no belai nangkuk mani thaya hai ke belai tam hinai borok ni soman sobani thai o jaga oro sing phuni siming nugui tongo je oro gobangma lukurokni birengjak tabu oro tongo kaitham chongbari thai tongo soini 3 4 5 sing tab thuk jarawi sing tab prai phungni 8 ta manai tongo tabuk bo sing oro kaisa thayo chongbari naimaya ko ta kaini thayo ta chongbari najagi tongo sing oba haikena tini ni salo tamni bagai tini oro tabbo kaisa thayo najaya ko sing oborok bo sing oroni lukurong ni bising tikhnana ni thanglai hai ke lukurong khudi khana thanai tini ni ochongbari wo brong ni haijini thangtini boba hai osubida rok tong hai boba hai kebing morok tong sing oborok nain thanai sing oba hai kena sing tini ni yango joraman kai sing truk sing oron lukurok be kok salai nai sing yango truk mangkliti sananya koine sing yango kebangma bukuk chong tongo sing bukuk chong yango na sing thanglai grana sing oro bukuk khoroksa manka sing bukuk sakrabai sing kok salaina আচ্ছা দিদি আমরা প্রথমে আমরা নমস্কার আমরা আজকে যে ভোট দিতে আসছেন পড়া ঠিক আছে আমি আইছি 6টার সময় স্যার হ্যাঁ 6টা এখন কি ভোট নেওয়া হয়েছে না হয়নি নেওয়া হয় না তারা আসছে বলছে কি মেশিন নষ্ট তাহলে সকাল থেকে আমরা আসছি চাটা না খেয়ে আমরা এখানে আসলাম আমরা তো সবারই কাজকর্ম আছে কাজকর্মতে যাবো বাবজি সকাল করে ভোট দিয়ে যাবো এখন মেশিন নষ্ট গত বছর আমরা ভোট দিতে এসেছি মেশিন নষ্ট আপনার সয়ে কোন সেন্টার আমার চাইরে ওখানে ভোট নেওয়া হয়নি না তো কোনটা নেওয়া হয়েছে ওখানে এখন কোনোটাই নেওয়া হচ্ছে না সব না তো এনে ফিশারি অফিসার কি বলছেন আপনি না ওরাও বলছি আমরা এত সকাল থেকে এসে এখানে দাঁড়ালাম আমরা তা ভোট দিয়ে বাড়িতে যেতে হবে না আমরা সকালে আসছি তা তারা বলছে আপনারা দাঁড়ান আমরা মেশিন চালু হলে আপনারা ভোট দেওয়া হবে দিদির নাম আমার নাম সঞ্জু সরকার বাড়ি 79 নীলা ঠিক আছে ধন্যবাদ sing oba ken sing bukuk ni khna ka sing man ka hingai sing yang ta bukuk tong sing ta bukuk song bai kok khna lai ne bong tini ni o je chong bari na phai chini ta bong boba hai অসুবিধা না ka দিদি ও দিদি প্রথমে নমস্কার আপনার চ্যানেল নমস্কার আজকে যে ভোট দিতে এসেছেন আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি তো আইতে বা না এসে না অসুবিধা না এই তো দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে আর কি এত ভিড় ভোট কি ওখানে নেওয়া হয়েছে না এখনো নেয়নি এটা আপনার এই যে জায়গাটা কোন সেন্টার 6-5 তো আপনার নাম আমার নাম বাবলি ভট্টাচার্য 79 ওখানে যে এখানে অফিসাররা কি বলছেন কত সময় আর ভোট নেওয়া হবে এটা কি করে বলবো আমি ওরা যখন এটা আমি কি করে বলবো তারা কিছু বলছেন না না এখনো তো লাইনে ধন্যবাদ দিদি আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য जों ও হাইকেনা जों তিনি বুকুক জনি খুব দেখনা जों জরা মান কা হিংকাই जों টেক থাই দিগে থাঙ্গই जों তিনি হাইনি হাই ও ইন্দ্র নগনি চংবারি অন जों খরক চাকরানো মান ফাইকা ব অলরেডি চংবারি রই ফাইকা হাই বুট দুই ফাইকা जों বিনি খুব দেখনা তিনি ও বুট দি মুকুন কেবে মুং তং বা বিনি ফাইবানি থান তিনি কোনো অসুবিধা রাখলে जों অবস্থা না
চাচা আমরা নমস্কার আমরা চ্যানেল থেকে আমি তখন বুথ দিয়ে এসেছেন না আপনার আইতে বা এখানে বুথ দিতে আপনার কোনো অসুবিধার হয়নি তো না না কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা হয়নি না ঠিক ভোট দিছি আজকে ইলেকশন অবধি যে প্রচারের সময় আপনার এলাকার মধ্যে কোনো অসুবিধা হয়েছে না হয়েছে এমন কোনো গন্ডগোল হয়েছে না আমরা এই হয়নি না আপনার নাম আমার নাম ফরিদুদ্দিন বাড়ি কোন জায়গা ইন্দ্রনগর ইন্দ্রনগর আচ্ছা কোনো অসুবিধা হয়নি তো না তো আপনি কি মনে করেন এই আজকের যে ইলেকশন শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন হবে না আমরা তো আশা করি শান্তিপূর্ণ মনে হোক হন্ডেই ভালো কথা নমস্কার আসুন অবা কেন সিনে সাকরানি খবর খনাকা বনি তিনি নি যে চংবারি চংনা ফাইচিনি বিনি কোন কেবেং গ্রে ব কসাং কসাং नि बा खायनो ब चंबारि चंगि फाइजाक सुं अबा केन सुं यांगो ते ताखुक सं दङ सुं यांगो ककथे थाइन सालायानो এদিকে দাদা আপনাকে আমরা চ্যানেল তরফে নমস্কার নমস্কার আজকে যে ইলেকশন আপনি যে এখানে লাইনে এসে দাঁড়াইছেন মানে আপনি আইটি বা এই ইলেকশন মুভমেন্টে আপনার কোনো অসুবিধা হয়েছে না হয় আমরা এখানে যে ভোট কেন্দ্র আমরা বাড়ি ইন্দ্রনগর আমাদের এখানে কোনো সময় কোনো অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে না আমাদের ভিতরে সামাজিকতা যথেষ্ট আছে আমরা এখানে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলিতভাবে আনন্দ সহিত ভোট দিই এখনও তো কোনো কিছু হয়েছে না আশা করি কিছু হয়তো না নমস্কার আপনার নাম আমার নাম মতি মিয়া এবারে ইন্দ্রনগর ধন্যবাদ जों अबा हेन तेखा ताखुनि खुखनाका जों अबा हेन द्रक द्रक जों जरा मानखाय तेबो तिनि चंबारि चंना फाइने रों खुखलि जों खानानाय बंनि तिनि चंबारि अब तो बहु ताम कुन केबां मुंदगा मान जों अबरा खाना थालायने बनि वयसो नाय जोंनि नक्सिनि खरां टिभि न किसासक बुटिं सेन्टारो EVM हामिया अंगमानि बागै बुट नाहाना सेंमानि किसालेर मानि सकपाइका कक्तमा फियाबा EVM थिखलाय मानि यागुलो हानि हाय सें फिरजाका आरो बुट नाहारमं Abo haikeno 6 August la constituency amsani 29-30 number voting center o EVM hamiani bagai sapsani bagai mothagai tonjaka bot naharmong abo ni bagai kisamisa jengjalok lainani nangka bot donani final lukuro আমরা যতটুকু দুইটা বুথে নাকি একটাই there is no change in the machine there is error in the connection and accordingly the technician came and make the correction কয়টা বুথে এখানে চলছে বোরিং সেন্টার এখানে কয়টা এখানে তিনটা আছে কত কত আছে এখানে এটি পাশের রুমে কয়টা আছে আমার জানা নাই in my booth we have 922 assigned voters thank you tabuksak jora gesang gesang kheno naharjagi tongo board Cikon mikon koksil samuna kare tabuksak jora keri kaisa kotor party musitra hani saka salthang hangkoni SP Bogoti Jogodesh Reddy नहीं अभी हालत ठीक है तो आप देख रहे हो तो कोई वायलेंस का इसका कोई रिपोर्ट नहीं है छोटा कंप्लेंट ये आ रहा है कि लोग हमको वोट जाने के लिए नहीं दे रहे करके हम लोग जहाँ पे भी कंप्लेंट आ रहा है हम लोग तुरंत फोर्स भेज रहे हैं वहाँ पे और हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स को भी लगा के रखा है ताकि तो पब्लिक निश्चिंत होकर वोट करे ठीक है तो आप पब्लिक को मैं ये कि बार बार यही आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ आप बाहर आके वोट करिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग बहुत फोर्स हम लोग लगा के रखे हैं तो आप पोलिंग स्टेशन में जाके आराम से वोट कर सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ जगह में पोलिंग स्टेशन जाने के बाद भी लोगों को वापस भेज रहा है उस बारे में क्या क्या आप लोग नहीं अभी तक तो वैसा पोलिंग स्टेशन के पास जाने के बाद किसी का कोई अभी तक तो मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है ना ही होगा वैसे अगर आपने पोलिंग स्टेशन के पास घर से बाहर आ गया हम लोग इंश्योर करेंगे कि आप पोलिंग स्टेशन में जाके वोट करेंगे पोलिंग स्टेशन आने के बाद कोई सवाल ही नहीं होता है कि ये लोग कुछ ऐसा भी आ रहा है पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पा रहा है घर से निकल के नहीं जैसे ये ऐसा जो आपने जो बता रहे हैं तो हमारे पास जो भी कंप्लेंट आ रहा है हम लोग हर गली गली में भेज रहे हैं जहाँ पे भी कंप्लेंट आ रहा है अभी भी 2-3 जगह पे जैसे कंप्लेंट आया कि तुलसीपति में आने नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे खुद आया हूँ देखने के लिए कि वैसा तो अभी माहौल यहाँ पे ठीक है तो पब्लिक को मैं यही रिक्वेस्ट है बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बाहर आके वोट करिए निश्चिंत होकर वोट करिए कोई दिक्कत नहीं है Fiaba kereng buting sentaro EVM machine hamia engmani party mungno teye khadumani kok saka kebengnai bodoni kisasek adongra Rajakor Augilini Smi Pranab Krishano Probir Omite Molini kokthum chini khora